Ito, balon, oh. Isda. Lalim, oh. Ayan, may malaki. May malaki doon. Ayun, malaki, oh. Hinihila agad, oh. Kita mo, oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ramdam mo agad, eh. Ano, ayan, oh. Ramdam mo agad kapag may huli. Talagang malaki to. Mga 2 kilo ko tansya ko dito. Ayan, oh. 2 kilo yan, higit. Ayan, oh. Ramdam ko agad yung ano. Ayan, oh. Talagang malaki talaga to. Ayun, oh, tingnan mo. Nakita mo yung ano, yung tawag ng ano, ng dala. Ayun, oh. Ah, grabe. Ano to? Bangus. Bangus, idol, bangus. Ayun, oh. Ayun, oh, dami, oh. Sabi ko sa inyo, eh. Ayun, oh, dami, oh. Ayun, oh, sabi sa'yo, parang sampayan, eh, oh. Diba? Sabi ko sa'yo, malaki. May huli tayong bangus, 4 na bangus, tapos isang malaking tilapia. Ayun, oh. Ayun, oh, malaking bangus, oh. Malaking tilapia, oh. Yes, sir. Bang! 5 kilo. 5 kilo, idol. Ay, malaki to dun. Malaki to dun. Ayun, dun. Tingnan mo dun. Ayun, oh. Hinihila dun. Malaki to. Malaki to. Ay, 10 kilo. Ayun, oh. Ah, dalagay dun. Dalagay dun. Ang laki. Kita mo, dalagay dun, oh. Dalagay no, idol. Ang laki, oh. Ayun, oh. Sumabit na. May ano? Baka may kasama pa yan. May pakpak. May pakpak. Baka may kasama pa yan. May pakpak yung dalag. Yun! Laki! Ayun na sinasabi ko, hindi lang pala ano, may pakpak. May huli rin tayong mga laki. Ayun, oh. Kulay puti na, oh. Idol, marami tayo. 3 may pakpak. Ang pakpak siya, oh. Laki, oh. Okay. Diyan tayo, diyan tayo. Diyan tayo.